Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo svinjski file. Idemo! Ovdje imam 800 g svinjskog filea i prvo što ću raditi, skinut ću opnu. Očistila sam svinjski file i sada ćemo pripremiti mešavinu začina. Prvo ću dodati kašičicu soli. Dodat ću kašičicu crnog mlevenog bibera, ja koristim crni mleveni biber, vitamin iz horgoša. Dodat ću horgošku slatku mlevenu papriku. Dodat ću beli luk u granulama, pola kašičice. I dodat ću horgošku, ljutu, tucanu papriku. Nju dodajete po ukusu. I na kraju ću dodati horgoški suvi začin. I sada ću sve ove začine promešati. Začine ću posuti po dasci. Pa ću meso uvaljati u začin. Pa ću začine utrljati u meso. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada ću spustiti meso i propržiti sa svih strana. Meso okrećemo na drugu stranu i isto pržimo. Dok se meso prži, za to vreme ću iseckati 2 čena belog luka sitno. Sada ću pripremiti sos, za to mi je potrebno 1,5 supena kašika soja sosa. Dodat ću 2 supene kašike meda. Dodat ću vinsko sirće, 1,5 kašičicu i dodat ću đumbira mlevenog ovako na vrh kašičice. I to ćemo sada sve promešati. Meso se propržilo sa svih strana i sada ću dodati 20 g putera. Dodat ću seckani beli luk i propržiti sve zajedno 30 sekundi. Malo ću okrenuti meso. Dodat ću pripremljen sos. Malo ću promešati, a za to vreme dok ovo radite i uključite i rernu na 180 stepeni da se zagreje. Ovako pripremljeno meso prekriću sa papirom za pečenje. Prekrila sam sa papirom i nosim u rernu na 20 minuta da se peče na 180 stepeni. I evo nakon 20 minuta meso je pečeno. Zatim ću ovaj sos preliti preko mesa. I ovako pripremljeno meso
Izvadit ću na dasku pa ću ga iseći. I evo, servirali smo naš svinjski file, izuzetno sočan i ukusan. Poslužite uz vama omiljeni prilog i omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svinjski file. Idemo! Ovdje imam 600 grama svinjskog filea i prvo što ću raditi, skinut ću ovu opnu. Sada ću pripremiti mešavinu začina. Za to mi je potrebno kašičica crvene mlevene slatke paprike, beli luk u prahu, soli, bibera i ruzmarin. I to ću sve promešati. Svinjski file iseći ću po sredini celom dužinom. Zatim ću 200 grama pečuraka iseći na listiće. Sada ću začiniti meso. Kad sam začinila meso, iseckat ću jednu glavicu crnog luka sitno. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati se zagreje. Dodajem luk i pržit ću ga dok ne omekša. Kad se luk propržio, dodajem pečurke i pržim ih dok ne budu gotove. Kad su se pečurke malo propržile, dodat ću čen belog luka i usitniti u presi. I sada ću pečurke začiniti, dodat ću soli i dodajem bibera po ukusu. Promešati i propržiti još 2 minuta. Dok se fil prži, iseći ću par listića tvrdoga sira.
Fil je gotov i idemo dalje sa receptom. Na aluminijumsku foliju stavit ću papir za pečenje. Sada ću poređati listove slanine. I ređete ovako jednu do druge. I sada ću staviti meso preko slanine. Otvorit ću meso po sredini i nafilovati. I na kraju odozgo ću poređati sir. I sada ću preklopiti sa slaninom. Zatvaram sa papirom i folijom. I ovako pripremljeno meso stavljam u rernu da se peče 30 minuta na 200 stepeni. Dok se meso peče, isekla sam 6 većih krompira i sada ću ih začiniti. Dodajem soli, dodajem bibera po ukusu, crvenu slatku mlevenu papriku i 2 do 3 kašike ulja. I sada ću sve to promešati. Nakon pola sata pečenja izvadili smo meso i sada ću sa strane dodati krompir. I na kraju prelite sa ovim začinima. I vraćam nazad u rernu da se peče još 30 minuta na 200 stepeni. I evo nakon još 30 minuta pečenja, sada ću otvoriti foliju i papir za pečenje. I vraćam u rernu još 10 minuta da se fino lepo meso zapeče. I evo naše jelo je gotovo i sad ću sačekati da se malo prohladi pa ću ga poslužiti. I evo isekla sam naš svinjski file. Evo pogledajte kako je to sočno. Sa ovim začinima i filom je preukusno. Krompir je fantastičan. Isto sa začinima. Mekan, preukusan. Poslužite ovako uz jednu finu salaticu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj fantastičan svinjski file. Prijatno!
Ovdje imam 600 grama svinjskog filea i prvo što ću raditi, skinut ću mu opnu. Evo, skinuli smo i idemo dalje sa receptom. Sada uzimam začine sa kojim ću začiniti meso. Prvo uzimam so i posipam po dasci. Zatim idem sa biberom. Njega stavljate po ukusu. Suvi začin i njega ću staviti. I na kraju ću dodati ljute tucane crvene paprike. Isto dodajete po ukusu. Zatim stavljam meso i uvaljat ću ga u začin. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ono zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam meso da se prži. Meso pržimo po 3 do 4 minuta sa obe strane, okretajući ga s vremena na vreme. Dok se meso prži, jednu glavicu belog luka presečit ću na pola. I beli luk okrećem ovako na ove isečene polovine i ostavljam da se prži zajedno sa mesom. Dodat ću i par grančica svežeg ruzmarina. I sada ću dodati 50 grama putera. Nakon par minuta prženja, ruzmarin ću odozgo staviti na beli luk. Tako ću raditi i sa mesom. Staviti odozgo preko belog luka i ruzmarina i nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 20 minuta. Dok se meso peče, za to vreme isečit ću jednu glavicu crnog luka sitno. U jedan vok sipat ću 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se zagreje. Kad se ulje zagrejalo, dodajem seckani crni luk i pržim ga dok ne omekša. Dok se luk prži, jednu crvenu svežu papriku iseckat ću na manje kockice. U luk ću dodati i seckanu crvenu papriku i sve zajedno pržiti dok ne omekša. Paprika i luk se prže i ovdje imam 500 grama čeri paradajza koje ću iseckati na polovinu. I na kraju dodajem i paradajz. Sada ću povrće začiniti, dodajem prvo sol, bibera po ukusu, suvog začina, jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I na kraju tucane ljute po ukusu. Promešamo i nastavimo da pršimo. Dok se povrće prži, iseckat ću jednu manju vezu svežeg peršuna. I evo, nakon 20 minuta,
Pečenje u rerni, meso je gotovo i sada ću ga samo premazati sa ovim svojim softom. Meso ću izvaditi i staviti na dasku da se odmori jedno 5 minuta. I na kraju preko povrća posuću sveže seckanog peršuna i naše jelo je gotovo i možemo ga poslužiti. I evo kada se meso malo odmorilo, sada ću ga iseći da vidimo kako je ono ispalo. Pogledajte kako je to fino sočno, mekano. Meso sam isekla i sada ću ga servirati. I servirat ću i povrće. I evo servirali smo naš današnji ručak. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Meso je izuzetno sočno i mekano. Uz ovo povrće, fantastično. Poslužite uz vam omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!